السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیٹھیں. تالی سے ذرا پرہیز کریں. تالی اسلام میں ذرا اس طرح آپ اللہ اکبر کہیں, تشدید یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ اس طرح کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں یاد رکھیے وہ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ انعام آیت نمبر 162 میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو تمام قولی, بدنی, مالی عبادات, خشیت, قربانی, خوف, دعا, استغاثہ, یہ سب جتنے بھی عبادات کی قسم ہیں یہ اللہ رب العالمین کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کرتی ہوئی موت آ گئی اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 48, 148 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں. اس لیے ہماری زندگی توحید پر جو ہے وہ گزرنی چاہیے. پیارے بھائیوں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں چھوڑا کہ دنیا میں آئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, بس کھایا پیا بچے پیدا کیا چلے گئے. نہیں, ہمارا زندگی کا ایک مقصد ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عبادت. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, نبی بھیجے, اس کے بعد کتابیں نازل کی, اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ سب کے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے, اور آخری کتاب آئی. اس کے بعد ابھی کوئی نبی نہیں, اور اس کے بعد کوئی آخری کتاب نہیں. آخری کتاب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اسی طرح پیارے بھائیوں یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو راستے بتا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. سورۃ بلد کی آیت نمبر جو ہے وہ 10 ہے کہ ہم نے دو راستے بتا دیے. یہ کام کرو گے, یہ اعمال کرو گے تو یہ جنت والا راستہ ہے, اور یہ اعمال کرو گے تو یہ جہنم والا راستہ. اللہ تعالیٰ نے سب چیز بتا دی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, کہ ہم نے جو ہے اس کو سیدھی راستہ بتایا, اب وہ شکر کرے یا ناشکری کرے. پیارے بھائیو, خیر اور شر کے تمام راستے بتا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا, سب کی رہنمائی فرمائی, اور اسی طرح جہنم میں جانے والے تمام راستوں کی نشاندہی کر دی. اسی طرح پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی ایک حالت میں نہیں رکھا, بلکہ پہلے انسان عالم ارواح میں تھا, اس کے بعد پھر بچپن, بچپن سے پھر جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے پھر آگے موت, موت سے پھر عالم برزخ جو قبر کی زندگی ہے, اور پھر برزخ سے محشر کا میدان, روز محشر, جزا و سزا کا جو ہے وہ جگہ, پھر جزا و سزا کی یہ بے شمار منزلوں سے گزر کر اس کی آخری جگہ جو ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے. جس طرح کہ وہ اعمال کرے گا اسی طرح کا اس کو آگے بدلہ ملے گا. آج تھوڑی سی بات میں کروں گا, جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جوانی کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مطلوب ہے, اور اسی بارے میں بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 آدمیوں کو جگہ عطا فرمائیں گے
जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई साया नहीं, चटियल मैदान, कोई दरख्त नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और 50,000 सना, 50,000 साल का एक दिन होगा। आप इनमें इमेजिन करें, आज अगर कोई धूप लगती है तो इंसान किसी साये में हो जाता है, बिल्डिंग है, दरख्त है, उस दिन कोई साया नहीं होगा। और हर शख्स अपने गुनाहों के एतबार से, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई नाफ तक इसमें डुबकियां मार रहा होगा। और कितना प्रोटोकॉल होगा उस जवान की इबादत के लिए, जिसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, उन 7 आदमियों या उन 7 जवानों में इसका शुमार होगा, उन 7 लोगों में जिसका एक वो नौजवान होगा जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरेगी। प्यारे भाई, बहुत सख्त दिन होगा। यौम ला यनफ़उ मालुन व बनून, सूरह शुअरा की आयत नंबर 88, कि ना उस दिन माल काम आएगा ना औलाद काम आएंगी। इसी तरह यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, इतना सख्त दिन कि इंसान जो है अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा। कितने प्यारे रिश्ते हैं ये, दुनिया में आप देखिए ना, कितने प्यारे मोहब्बत करने वाले रिश्ते, लेकिन उस दिन सबसे भागेगा। इतना सख्त दिन होगा कि कहीं ये हमसे कोई नेकी ना ले ले। इसी तरह प्यारे भाइयों, सूरत फजर की आयत नंबर 23 में फरमाया वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जिस दिन जहन्नम लाई जाएगी, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा, उस दिन इंसान कहेगा कि क्या कहेगा उस दिन कि काश मैंने, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, उस दिन सोचने का कुछ फायदा नहीं। अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियां चुग गई खेत। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, काश मैंने अपनी जिंदगी जावेदानी के लिए कुछ आगे भेज दिया होता, आमाल भेज दिए होते। इसी तरह प्यारे भाइयों, आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया सूरत नबा में कि यौम यंदुरुल मर्रु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराब, कि जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई देख लेगा और काफिर उस दिन कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। अल्लाह, तो प्यारे भाइयों, आज मौका है इंसान अच्छे अमाल करके अल्लाह ताला को जो है वो राजी कर दे। इसी तरह सूरत बकरा की आयत नंबर 123 में फरमाया कि वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि उस दिन जो है, उस दिन से डरो जिस दिन के कोई नफ्स किसी नफ्स का कोई फायदा नहीं दे सकेगा। इसी तरह इतना ये अजीम या इतना खतरनाक दिन होगा प्यारे भाइयों कि सूरत हज की आयत नंबर 2 में दूसरी आयत में क्या फरमाया कि जो है, जिस दिन तुम देख लोगे हर दूध पिलाने वाली जो है वो दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। अल्लाह अकबर, बच्चे से बड़ा प्यार होता है भाई माँ को, खासकर जो बच्चा छोटा होता है दूध पिला रही तो उसको भूल जाएगी, हत्ता कि जो है हमल वालियों के जो है वो हमल गिर जाएंगे। इतना अजीम, इतना सख्त दिन होगा। इसी तरह प्यारे भाइयों आगे फरमाया यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सा, उस दिन इंसान जो है वो अपने कामों को याद करेगा। लेकिन वही बात है, अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसी तरह प्यारे भाइयों, जिस दिन जिब्राइल और फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के सामने वो सब खड़े होंगे। अल्लाह का यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, तो कहने का बात ये है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करें, अल्लाह ताला को खुश करें, और खुश करने के लिए कुछ नसीहतें आखिर में कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि इंसान अपना अकीदा सही रखे। सबसे पहली चीज़, नमाज से पहले जितने भी अमाल है, इंसान का अकीदा सही होना चाहिए। अकीदा क्या है? उसकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरे। कुरान की बात आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, बस सर झुका दे। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाह व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। एक मोमिन का शेवा ये होना चाहिए कि जब उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, किसी मामले में फैसला करें तो क्या कहें? हमने सुना और हमने अताअत की। सबसे पहली चीज़ शिर्क ना हो, क्योंकि अगर शिर्क है तो अल्लाह ताला ने सूरत अनाम आयत नंबर
83 से लेकर और 88 तक नबियों के नाम लिए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, 18 नबियों के नाम लेने के बाद आयत नंबर 88 में फरमाया वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर ये नबी भी शिरक करते इनके अमाल भी ज़ाया हो जाए। इससे बचने हैं भाई। मैंने आपको शुरू में बताया हर किस्म की बात है, जब भी आपने कुछ चीज मांगनी है, सवाल करने, अल्लाह ताला से करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को चंद बातों की वसीयत की थी। उनमें सर फरस बात यह थी कि इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी तुम सवाल करो, कुछ मांगो, अल्लाह ताला से मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तइन बिल्लाह, जब भी तुम मदद तलब करो, किससे तलब करो? अल्लाह ताला से। या अल्लाह बता। इसी तरह हम हर नमाज के बाद जो है वो एक दुआ पढ़ते हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सिखलाई थी, नसीहत की थी। उसी का या मात, और उससे पहले कहा था वल्लाहि इन्नी लअहिब्बुक, अल्लाह के लिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, कसम उठा कर कहा। और फरमाया कि दुबरा कुल्ल सलातिन, हर फर्ज नमाज के बाद ये कलिमात न कहना, न भूलना, अल्लाहुम्मा अन्नी अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत का। अल्लाह ताला से मदद दी जा रही है कि अल्लाह मेरी मदद हुआ किसमें कि मैं तेरा जिक्र करूं, मैं तेरा शुक्र करूं और मैं तेरी अच्छी तरह इबादत करूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अमाल में याद रखें कि सबसे अफजल अमल नमाज है। नमाज को कभी नहीं छोड़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलाह मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने एक नमाज छोड़ दी मिल्लत इस्लामिया से निकलकर मिल्लत कुफर में दखल हो गया। और कुरान में जहन्नम में जाने का सबब बनाया, मा सलककुम फी सकर, तुमको जहन्नम में कौन सी चीजें ले आई? जन्नती पूछेंगे, क्या कहेंगे? हम नमाज नीचे पढ़ते। नमाज कभी भी जिंदगी में अगर लेट हो गए हैं लेकिन नमाज को जो है वो छोड़े। उसके बाद तीसरी चीज जो है वो हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद में सबसे पहली चीज अपने वालिदैन, जिनकी वजह से आप सबब बले दुनिया में आए, अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, फरमा बरदारी करनी है, उनको उफ तक नहीं कहने। कुरान करीम पूरा भरा हुआ है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसान। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बाद जो है वो फरमाया कि अपने वालिदैन की जो है वो फरमाबरदारी करो, वालिदैन के हुस्न सलूक करो, कभी भी उससे उफ तक न कहो। उसके बाद अपने उस्ताद हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको ये तालीम दे रहे हैं, इनकी भी जो है वो फरमाबरदारी, ये भी इसी तरह जिस तरह आपके वालिदैन हैं आपको मैनर्स सिखाते हैं, इनकी भी फरमाबरदारी करनी है। कभी कुछ बात अगर न भी अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, दिल में शैतान आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन किसी टीचर के साथ उनकी आवाज़ या उसकी बेहतरामी ये बहुत बड़ा जो है वो गुनाह है। क्योंकि क़यामत वाले दिन याद रखिए कि दो चीज़ों का हिसाब होगा, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। अल्लाह ताला हो सकता है अपने हकूक छोड़ दे, कोई बात नहीं, नमाज नहीं पढ़ी चलो कोई बात नहीं, लेकिन हकूकुल इबाद के बारे में वो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा उसकी जान नहीं छूटेगी भाई। हाँ, इसलिए क़यामत वाले दिन एक नेकियों से कल जिबाल, यानी पहाड़ों जिस तरह नेकियां लेके आएगा, लेकिन कोई इधर से उठेगा, इसने मेरी गीबत की, इसको नेकियां दे दो, इसने मुझे थप्पड़ मारा बिला वजह, इसको नेकियां दे दो, इसने मेरे पैसे खा लिए, इसको नेकियां दे दो। सब नेकियां खत्म हो जाएंगी और उसके बाद उसको जो मुतालबीन होंगे उनके गुनाह इस पर लाद कर, सही मुस्लिम की रवायत है, गलबन उसको जहन्नम में ठोल दिया जाएगा। इसी तरह पड़ोसियों के हदूद, पड़ोसियों, देखिए हमारा इस्लाम जो है ये बड़ा अच्छा मजहब है। ये तो परिंदों के, जानवरों के और इनके भी हकूक बताता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त में क्या कह रहे हैं? दो चीज़ों की वसीयत कर रहे हैं अमाल में से, अस्सला अस्सला अस्सला, और हकूकुल इबाद में जाओ मा मलकत ऐमानुकुम, अपने जो है वो गुलामों का ख्याल रखना। गुलामों में सब चीज सब आ जाते हैं। तो पड़ोसियों का, ये पड़ोसियों के भी हकूक है। बहुत सारे पड़ोसियों के साथ बदतमीजी, ये लोग कचरा सामने फेंक देना नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का जिक्र किया गया कि ये जो है वो बहुत इबादत करती है और सदका भी करती है, लेकिन पड़ोसियों के साथ इसकी हालात ठीक नहीं है, ये ईज़ा पहुंचाती है। फरमाया हय्या फिन्नार, ये जहन्नमी है। और एक दूसरी औरत का तज़किरा किया गया कि जो
इतना वो तहज्जुद गुजार भी नहीं है, इतनी नेक भी नहीं है, कोई खास सदका भी नहीं करती, लेकिन पड़ोसियों के साथ उसके तलकात अच्छी। फरमाया ही फिल जन्नह, ये जन्नती है। तो इस्लाम हमारा मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, इसको लेकर चलना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जो इंसान है, इबादत है, वो ये नहीं है कि यानी कि अल्लाह ताला ने मैं इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। अब इबादत का सिर्फ ये मफहूम भी नहीं है कि जी नमाज पढ़ ली उसके बाद हम फारग हो गए, ठीक है, नहीं। 24 आवर्स आप इबादत बना सकते हैं। कैसे? आप सुबह आए, माशाल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिक आपने सुबह उठे, दुआ पढ़ी, उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ी, फजर की नमाज, घर से निकलते वक्त दुआ, यहाँ पे आए उस्तादा साहब जो टीचर हैं उनके साथ अच्छा सलूक, वापस जा रहे हैं, अच्छा, बाकी ज़ोर की नमाज होगी, आपने ज़ोर की नमाज पढ़ी, ये सब देखिए इबादत में आ रहा है। घर में गए, उसके बाद असर की नमाज पढ़ ली, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किया। और ख़ासकर माँ के बारे में याद रखिए, बहुत शिकायत आती हैं। एक बात याद रखिए, वालिद के बारे में भी खासकर बहुत शिकायत करते हैं वालिद जो है कि ये हमारे जो बेटे हैं हमारे साथ इनकी अच्छा सलूक नहीं। एक बात याद रखिए कि अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो वालिद के बारे में क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल वालिदु औसतु मिन अब्वाबिल जन्नह, दरमियानी जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आपके वालिद जो है वो राज़ी हो। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फीक। आसान से सवाल, और इंशाअल्लाह अगर इधर से इनाम न मिले तो आगे आपका अल्लाह ताला आपको इनाम देगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? हाथ खड़ा करना है, लेकिन दलील के साथ, कुरान की आयत और एक हदीस। जी, शिर्क किधर लिखा हुआ है? माशाअल्लाह। और हदीस? बैठ जाइए, बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये सबको पता होना चाहिए। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 13, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को वाज़ और नसीहत करते हुए फरमा रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराना, बेशक शिर्क एक बहुत बड़ा जुल्म है। एक सहाबी हैं जो चलते ज़मीन पर थे, उनके चलने की आवाज़ अर्श पे जन्नत में सुनाई दी जाती थी। जी, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला। और क्यों थी, क्या उनका अमल था, ये भी बताइए क्या अमल था? वुज़ू के बाद। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। देखिए आप, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि दर खरीद गुलाम हैं, काले कलूठे, इतना वो भी नहीं, पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन देखिए उनकी शान क्या है कि चलते ज़मीन पर हैं और उनके चलने की आवाज़ जन्नत में। इसलिए कि जब वो वुज़ू करते थे तो वुज़ू करने से के बाद वो तहियतुल वुज़ू पढ़ लेते थे। आप भी पढ़िया किया भाई, सबके लिए हो सकता है। इसी तरह बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो 3 तोहफे उनको मिले थे। 3 तोहफे, वो कौन से तोहफे थे? सब सवाल के आप नहीं जवाब देने, ठीक है, करें, हाथ खड़ा रखें। जी आप बताएं। दो बताएं, चले ठीक है जी, नमाज। लेकिन तीसरा बहुत अहम है भाई, तीसरा बहुत अहम है। जी बताइए। नहीं जी, तीसरा बहुत अहम है, इन दोनों से अहम है कि अल्लाह ताला ने वादा किया आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपकी उम्मत में से हर उस शख्स को मैं माफ कर दूंगा, उसकी बख्शिश कर दूंगा जिसकी मौत जो है वो तौहीद पर आई, शिर्क करती हुई नहीं। तो ये बहुत जो है वो ज़रूरी है। मुझे ये बताएं कि एक ऐसा अमल है कि जिसके करने से 5 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। जी, नमाज नहीं जी, बहुत अच्छा। वुज़ू के बाद जो दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत अब्वाबुल जन्नह समानिया
اس کے لیے 8 کے 8 دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں جس سے وہ اندر داخل ہو جائے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح اور سوال، جب مسجد میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں جانے کے بعد اگر جماعت کھڑی نہیں ہے تو کیا کون سا عمل کریں گے؟ جی، تحیت المسجد پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں جائے نہ بیٹھے جب تک کہ وہ 2 رکعات نہ پڑھ لے. اسی طرح سورۃ مائدہ میں شرک کرنے والوں کے لیے 3 بڑی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کون بتائے گا؟ 3 سزائیں. اسی طرح قرآن کے ہر فرض نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کر لیتا ہے اس کے اور موت، اس کے اور جنت کے درمیان ایک چیز رہ جاتی ہے. وہ کون سی ہے؟ بولنا نہیں. جی آپ کوٹ پینٹ والے، جی یہ سر کیا چیز؟ آیت الکرسی. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنع دخول الجنہ الا الموت. ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں فرض نمازوں کے بعد. عجیب ہے، اس طرح کرتا ہے کوئی، اس طرح کرتا ہے کوئی، ہاتھ رکھتا ہے کوئی، عجیب بات. فرض نمازوں کے بعد کم از کم 4-5 منٹ آپ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس وقت فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. کتنا ٹائم ہو گیا ادھر بتائیے گا؟ کتنا ٹائم ہوا شروع ہے؟ جی نہیں، ٹائم کتنا ہوا؟ لیکچر شروع ہوئے 30 منٹ. تو میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے. جو بیان ہوا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک. کوئی سوال کرنا ہے؟ آسان سا کرنا، مشکل نہ کرنا. ہاں کیونکہ جی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو تحیت المسجد ہے. جی تو اگر جماعت کے جیسے ایک مومنٹ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نہ بیٹھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان ایک ایسا عمل ہے نا کہ جس سے دعا قبول ہوتی ہے. الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں جو دعا مانگتے ہیں اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں آپ دعا پڑھ لیں، دعا کر لیں، ٹھیک ہے. اور خاص کر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو خاص کر فجر کی نماز ہے یا جتنی بھی نمازیں ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے، ابھی آپ نے چلو گھڑی کو نہیں دیکھا، آپ نے شروع ہو گیا نماز پڑھنے، اگر ادھر اقامت ہوگی ہے بس توڑ دیں، جماعت کے ساتھ ملیں. ہاں اگر آخر تشہد میں ہیں تو تشہد پورا کر کے تو پھر مل لے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ابھی آگ نے شروع کی ہے اور کوشش کریں 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی جو نفل نماز ہے 2 کر کے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کھڑی ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں ہے، پھر آپ فرض نماز کے ساتھ پڑھیں، باقی جو سنتے ہیں نوافل رہ گئے ہیں وہ آپ نماز کے بعد پڑھ لیں. جی دونوں اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل ایک ہی نیت کر لیں، تحیت المسجد اور جو ہے وہ تحیت الوضو ایک ہی اس میں پڑھ لیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دونوں پڑھ لیں. کوشش کریں کہ جو وضو ہے، وضو کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت گھر میں پڑھ کے آئیں، گھر میں پڑھ کے ہیں، کیونکہ گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نماز کا کچھ حصہ گھر میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ جو ان کی بیوی ہیں، بیوی ہر چیز جانتی ہے نا، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی سنتے ہیں اور بعد کی سنتے ہیں وہ گھر میں پڑھ کر جایا کرتے تھے، گھر میں برکت آ جاتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی آپ کا، اللہ آپ کو جزاک خیر دے. یوٹیوب پہ اگر آپ میرا نام لکھیں گے شیخ جاوید اقبال محمدی تو میرے تقریباً 300 یا 400 کے قریب دروس آ جائیں، چھوٹے چھوٹے دروس. شاید کہ آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں. دیکھیں جی دیکھیں، تو اس کو فائدہ اٹھائیے بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں اور یہ چیزیں آپ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹائم ضائع نہ کریں،
ٹھیک ہے، اور کوئی سوال بھی ہے تو پوچھ لیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. بہت شکریہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ.